नूतन ज्ञानकौशल उन्नत पद्धति कृषि जंत्रपाति आदिर व्यवहार फल वर्तमान कृषि क्षेत्र में एक विराट परिवर्तन परिलक्षित होइछि। विगत दिन में कृषि क्षेत्र में उत्पादन जेतिकी थिला ताहा वर्तमान ढेर अधिक परिमाण में बढ़ी जाइछि। आम चाषी भाईटीए समन्वित चाष करी बेस लाभवान होई पारिछि। गोटिए स्थान रे एक समय रे एकाधिक चाष ताकू आनी देइछि सफलता। आज आम चाषी भाई पाइछि सफलतार मंत्र। एहार ज्वलंत उदाहरण देखिबाकू मिलिछि पुरी जिले में। ए होउछंती आजिर सफल चाषी कैलाश चंद्र नायक। प्राय 5.5 एकरु अधिक जमी रे से एठारे कृषि कार्य करुछंती। उद्यान कृषि विभाग सहायतार एठारे लगाइछंती प्राय 200 नड़िया गछ, 300 आंब गछ, लेंबू सह अन्यान्य किछि चाष मध्य से करिछंती। 200 नड़िया गछ अछि। नड़िया गछ प्रायतः नुआ ही फल आछि कुश्चित होई 2 वर्ष ला बात्या फात्या आइकरी नष्ट नष्ट हो जाउची। तथापि काटके 400-500 लाख नड़िया भी पड़ुची। वर्ष के 3 काटे भितर 1500 नड़िया भी हेले भी 10-20 हजार नड़िया भी मिलुची। वार्षिक आंब भी लक्षाधिक गला वर्ष 50,000 पाई वर्ष लक्षे टंका पाई बोली बहुत आशा रखी। तथापि 5 टन आंबरू कम रोजगार दबनी। खाली एतिकी नुहे, एठारे 2टी पोखरी मध्य रहिछि। पोखरीरु माछ उत्पादन करा जाउछि। पोखरी हुड़ारे नड़िया, सपुरी, अमृत भंडा, लेंबू आदि लगा जाइछि। तेबे आंब एवं नड़िया लगा जाइथिबा स्थान रे अंतः चाष भावरे भेंडी, टमाटो, खड़ा एवं गेंडू आदि चाष करिछंती से। कैलाशकर एही फार्म हाउस टी 2003 रु प्रतिष्ठा करा जाइछि। तेबे उत्पादन हेउथुबा कृषि सामग्री गुड़िकर संरक्षण एवं एहाकू बजार उपयोगी प्रक्रियाकरण पई एठारे प्रतिष्ठा होइछि एक पैक हाउस। एठारे कैलाश कृषि सामग्री गुड़िक आनी ताकू संरक्षण करने सह बजार रे पहुंचाइबा पई बंदोबस्त करिथांती। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि एथिरे से केते आय करि पारुछंती। प्रकृत रे से तांकर कृषि सामग्रीर उचित बजार दर पाई पारुछंती कि नाही, कारण उचित बजार दर ही सठिक लाभर परिमापक। तेबे जदि लाभ को देखा जाए कह जाई पारे जे कैलाश बाबू एक लाभकर कृषि करिबारे आज सफलता हासिल करिछंती। आंबरू प्राय गला वर्ष 50,000 पाई ए वर्ष लक्ष्य हिसाब रखी, किंतु खर्च प्राय 10-20 हजार होउची। सार औषध पत्र लेबर कॉस्ट रे हेकिरी ऋतुकालीन फसल हिसाब रे मु गला अगस्ट मासरे लगाई आ भितर एकर एरिया काकुड़ी तारे मु खर्च 70,000 टका बिकी। ता गत वर्ष सारे मुझे अक्टोबर लगे 80,000 टका काकुड़ी बिकी। ता भितर एबे भी खरा सीजन टमाटो फमाटो लगाऊँ 10-30 हजार लेखा भी रोजगार दूसरी। ए अंत फसल स्वरूप भेंडी, फुल, खड़ा फड़ा निज पारिवारिक अनुजाई सबकि करुँची। से किसी मार्केटिंग करने उभर हेले करुँची, किसी पारिवारिक खर्च रे जाऊँची। कैलाश बाबूंकर एही कृषि क्षेत्र को देखिले गोटिए प्रश्न मन को आसे, ए सबु कार्य को से किभली सुचारू रूपे परिचालना करते। तेबे एते बड़ कृषि क्षेत्रर सुपरिचालना पाई कैलाश बाबूंक परिवार वर्ग तांको बेस साहाय्य करिथांती। तांकर भाई माने तांको कृषि क्षेत्र रे संपूर्ण रूपे साहाय्य करंती बोली कहंती आजिर एही सफल चाषी। ये हाराहारी समुदाय प्राय वार्षिक मोर टंका 2 लाख रु 2.5 लाख भितर रोजगार होउची। टंका 50,000 खर्च जाऊँ, किंतु आम 2-4 भाई एकाठी अच्छु। समस्ते मिशीमासिक भी ये अनुष्ठान ये आयतन को भी आम आत्मनिर्भरशील आत्मा भली रखीचु। कृषि क्षेत्र में चाषी भाई माननकु आगकु बढ़िबाकु उद्यान विभाग तरफरु सबु बेले प्रयास जारी रहिछि। विभिन्न योजना सह उद्यान विभाग विशेषज्ञ माने विभिन्न समय चाषी माननकु परामर्श देई आछिछंती। बगीचा हला दिन डिपार्टमेंट प्राय हॉर्टिकल्चर पुरी आम गछ पत्र नड़िया आंब एगुड़ा सब सब्सिडी रे पाइजु। ता सहित भर्मी कंपोस्ट भी पाइजु, पोखरी खोला भी पाइजु। आया आ पैक हाउस भी नगद पैक हाउस 12-13 भी कंप्लीट करी मु पैक हाउस रे भी सटिंग गिडिंग करने पनीपरिया सब ये करिछि। एरिया रे भी किछि यदि लोक चाहिए रखिया कि
ସଠିକ୍ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିବି। କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆଧାରରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ସଫଳତା। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ। ତେବେ କୈଳାସ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଏବଂ କୃଷି ବିଷୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏଇଠି 5.5 ଏକର ଜମିରେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ଚାଷ କରିକି ତାଙ୍କର ସେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଝିଆରୀ ବାହାଘର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ବା ନଡ଼ିଆ ବଗିଚା କରିନାହାନ୍ତି, ସେତିକି କରିନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ସେଇ ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡର ପାଣିକି ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ଏଠାରେ କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଫୁଲ ଏବଂ ଭେଣ୍ଡି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଅନ୍ତଃଫସଲ ହିସାବରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଦର୍ଶନ। କୃଷି ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କୃଷି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆଜିର ଏହି ସଫଳ ଚାଷୀ, ଯାହା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୃଷି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ପରିବାରକୁ ଦେଉଛି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସେ ବାର୍ଷିକ 10-30 ହଜାର ଲେଖା 2 ଜଣ ଯାକ 50-60 ହଜାର ନିଅନ୍ତି। ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚଟା କଷ୍ଟିଲଟା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି 50,000 ବୋଲି, ସେ 50,000 ଟଙ୍କା ସେ 2 ପରିବାର ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ସାରେ ବାର୍ଷିକ ଆଦିରୁ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଖର୍ଚ୍ଚ 50 ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଛି। 2 ଲକ୍ଷ 10-20 ବି ଆମେ ଆ ଭିତରୁ ବାର୍ଷିକ ରୋଜଗାର ପାଉଛୁ। କୃଷି ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଚାଷୀ ଭଲ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛି। ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏଇ ଆଗ୍ରହ ସହ ମୁଁ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଉନ୍ନତ କୃଷି, ଲାଭକର ଉତ୍ପାଦନ ସହ ସଫଳ ଚାଷୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ କୈଳାସଙ୍କ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳ ଚାଷୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଲେ ଆମର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ।